May God's name be glorified. देवाचे नाव मोहिमेवंत जावं. Greetings to all my dear ones in the name of our Lord, who is coming soon to take us with him. हांव जेजूच्या नावान म्हजे सगळ्या मोगाळ भयणीक मोगाचो येवकार दिता, जो रोखडोच येवचो आसा. Let us read a verse from the Bible, Romans chapter 5, verse 12. आम्ही एक वचन वाचूया, रोमकारां 5:12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. बरे तर एक मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरले आणि पातका उदेशी मरण, आणि अशें सगळ्या मनशाक मरण पावले कित्याक सगळ्यांनी पातक केले. God created the universe and everything in it with his word. देवान आपल्या शब्दान हो सगळो संसार घडयला. After creating everything for man, God made man from the dust of the ground. हे सगळे घडयल्या उपरांत देवान मनशाक मातयेंतल्यान घडयलो. He created man in God's image and in God's likeness. ताणे आपल्या रूपांतरान आणि आपल्या भाशेन तांकां घडयले. Then God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. मागीर ताच्या नाकान श्वास घातलो आणि मनीस एक जीव मनीस जालो. Then God made a companion for Adam. मागीर ताणे ताका फावो तसली सांगातीन दिली. God enjoys the fellowship with man and used to visit man in Eden. देव तांच्या वांगडा सांगातीन रावपाक ईदन बागेत येतालो. The Lord God said to man, "You are free to eat from any tree in the garden." मागीर देवान ताका म्हणले, ह्या बागेतली सगळ्या झाडाची फळां तू खाऊ शकता, पण except from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat, you will die. पण एका झाडाचे फळ जी जाणविकाय बरे वाईटाची जाणविकाय दिता, त्या झाडाचे फळ मात खाऊ नका. Adam and Eve used to have fellowship with God. आदम आणि ईव दोगांय देवा वांगडा सांगातीन रावताली. They know who God is. ती जाणा असली देव कोण. God has created everything and they have seen it. देवान हे सगळे घडयला आणि ते सगळे ताणे पळयल्ले आसा. But they obeyed the word of Satan, in other words, serpent. पण ताणे सर्पाचे ऐकले, म्हणजे सैतानाचे ऐकले. Instead of obeying the Creator, they obeyed the word of being created by God. रचनाकाराचे न ऐकता ताणे सर्पाचे ऐकले, म्हणजे जाका देवान घडयला ताचे ऐकले. But by obeying serpent, they disobeyed God. They ate the forbidden fruit. पण जेन्ना त्यांनी सर्पाचे ऐकले, ताणे देवाची आज्ञा मोडली आणि ती श्रापित झाली. Both Adam and Eve became sinner by disobeying God. ती दोगांय श्रापित झाली कित्याक ताणे देवाची आज्ञा मोडली. Light and darkness cannot stay together. उजवाड आणि काळोख एकठांय रावंक जायना. They lost everything. सगळे तांचे वाया गेले, फुकट गेले. They lost the fellowship of God. तांची सांगात काय देवा वांगडा तुटली. They were cursed. ती श्रापित झाली. Not only they, but because the ground was also cursed. पण जमिनी श्रापित झाली. And the ground produced thorns and thistles. जमीन माई काटे खुटे दिवंक लागली. As we read before, because of one man, that is Adam, sin and death entered the world. एका मनशा उद्देशी म्हणजे आदम, ताचे उद्देशी पातक ह्या संसारात आयले. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. कांयच फरक ना. खरेच सगळी पातकी झाली आणि देवाच्या मोहिमेवेन वंचित झाली. As we read in Romans chapter 6:23, रोमकारां 6:23 अशें म्हणटा, For the wages of sin is death,
in other words, eternal hellfire. पातकाची मजुरी मरण म्हणजे सासनाक नरकातलो उजो. Man deserves only hell because he disobeyed God. मनशाक नरक फावो कित्याक त्याने देवाची आज्ञा मोडली And he became a sinner. आणि तो पातकी जालो. As we know, the wages of sin is death, in other words, hellfire. आम्ही जाणा पातकाची मजुरी मरण. But God loved the mankind. पण देवान मनशाचो खूप मोग केलो. Who is this man that God loved? हो मनीस कोण जाका देवान इतलो मोग करचो? The man who disobeyed God and selects Satan. ज्यांनी देवाची आज्ञा मोडली आणि सैतानाक विचले. Who wants to live in darkness than in light. जो काळोखांत रावून सोदतालो ना उजवाडान. But God shows mercy upon us while we were yet sinners. पण आमकां देव काकूट करता जेन्ना आमी पातकी आसली तेन्ना. As we read in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. जुआंव 3:16 अशें म्हणटा, खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. God loves man so much that he came into this world. तो मनशाचो इतलो मोग करता की तो कित्याक म्हणून तो संवसारांत आयलो. In John 1:29, John the Baptist, when he saw Jesus, said, जुआंव 1:29 अशें म्हणटा, जेन्ना जुआवान जेजूक पळयले तेन्ना, look the Lamb of God who takes away the sin of the world. हो पळय देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. From heaven he came into this world, cruel world. तो स्वर्गांतल्यान आमच्या मध्ये आयलो या कपटी जगात. As Matthew 1:20 says, she will give birth to a son and you are to give the name Jesus because he will save his people from their sins. मातेव 1:20 म्हणटा की ती एका पुताक जल्म दितेली आणि ती ताका जेजू म्हण नाव दवरतली, कित्याक आपल्या प्रजेक तिच्या पातकातली सोडयतलो तोच. Let us read a verse from Philippians chapter 2, verse 6 to 8. फिलिपकार 2 अशें म्हणटा, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. देवाच्या सैबाचो तो, पूण देवाची गोद ताणे अशी सांभाळून दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केले, मनशाचो सारको घेतलो, गुलामकार धरलो, मनशाचे गोतीन जीवन ल्हानविकाय विनम्र तो जालो. Through his death, he opens a way for sinner. ताच्या मरणावरवी आमकां एक वाट उक्ती करून दिल्या. Through his death, we can have salvation. ताच्या मरणावरवी आमकां साल्वेसांव मेळटा. As John 1:12 says, जुआंव 1:12 अशें म्हणटा, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. पूण ताका मानून घेतलेल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणे केला. We cannot go to heaven with our own efforts or our own good works. आमच्या बऱ्या कामांनी व कर्मांनी आम्ही स्वर्गार वचूंक शकना. Good works are good, but it will not save from our sins. बरी कामां बरी, पण ती आमकां साल्वार करूंक शकना. Not any of our deeds are worth to give us salvation. आमची कामां कर्तुबा आमकां
आमचे साल्व्यासाव करू शकना. So Jesus paid the penalty of sin. ताणे हे पापाचे फारीकपण दिला And open a way for us. आणि आमकां एक वाट टी करून दिला. God says, I am the way and the truth and life. जेजू म्हणटा, वाट, सत्य आणि जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हज्या वरवीं. No one comes to the Father except through me. कोणूच बापाशी वचों जायना बगर म्हज्या वरवीं. God showed the way and he made everything ready for us. देवान आमकां एक वाट करून दिला आणि ती आमकां तयार केला. Because Jesus paid the penalty of our sins, we can be saved from the eternal hellfire. कित्याक ताणे सगळ्याचे फारीकपण केला म्हणून आमकां सासनाच्या नरकांतल्यान आमी बचूं शकता. As Ephesians 2:8 says, एफेसकारांक 2:8 अशें म्हणटा, For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. कारण देवाचेच दयेन भावार तुदेशी तुका सोडवणी मेळ्ळा. ती तुमीच केल्या प्रयत्नाचे फळ न्हय, पूण देवाचे फुकटाचे देणे. If a beggar comes to our house for alms, जर एक गरीब मनीस आमच्याकडे भीक मागूंक येता, we give according to our wish and our standard. आमकां जितले जाता ते तितले आमी ताका दिता. He did not deserve it, but we gives in. ताका तेचेर अधिकार ना. In return, we do not want anything from him. ताच्या बदली आमकां तेच्या कडल्यान कांयच नाका. Just like that, salvation is a free gift from God. तशेंच ते साल्वेसा म्हणजे एक फुकटाचे देणे. We only have to receive it by faith. आमी ते स्वीकार करूंक जाय आमच्या भावार्थ उद्देशी. We have seen, आमी पळयला, first, there is no difference. All of us have sinned and have become short of the glory of God. सगळी आमी पातकी जाली आणि देवाच्या महिमेंतल्यान वंचित जाला. Second one, the wages of sin is death. In other words, hell. दुसरे म्हणजे पातकाची मजुरी मरण, म्हणजे नरकातलो उजो. Third, we cannot save ourselves by any deeds or good works. तिसरे म्हणजे आमी आमच्या कामांनीच आमकां साल्वार करूं शकना. Fourth, God so loved us so that Jesus paid the penalty of sin and opened a way for us. चौथे, ताणे जेजून सगळ्याचे फारीकपण दिला आणि आमकां एक वाट उक्ती करून दिला. Fifth, salvation is a gift of God, so it is free for us because God paid everything. पाचवे, आमकां साल्वेसन देवा कडल्यान फुकट मेळ्ळा आणि देवान त्याचे फारीकपण दिलेले आसा. आमकां फुकट मेळ्ळा ते. What we have to do? आमी कितें करूंक जाय? Let us read a verse from the Bible. आमी एक वचन वाचूया. Romans chapter 10 verse 9 and 10. रोमकारांत 10, 9 आणि 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. खरेच जेजू सोमी म्हण तुझ्या तोंडान उच्चारून तू ओळखून घेशी आणि त्याच्या मेलेल्यांतलो पुनर्जीवित केला म्हणून काळजांत तावन भावार धरशी जाल्यार तुका तुझे तारण जातले. काळजांत तावन भावार दवरून आमी देवाक मानवलेली जाता. तोंडान ओळखून घेऊन आमकां तारण मेळटा. We have to repent about our sins and believe in Jesus Christ. आमी आमच्या पापाचे पश्चाताप करूंक जाय, पापाचे पश्चाताप करूंक जाय आणि देवाचेर विश्वास करूंक जाय.
We have to believe in Jesus Christ's death, burial, and resurrection. आम्ही देवाच्या मरणाचेर तो तो आमच्या खातीर मरण पावला, त्याच्या खातीर तो पुरलो गेलो आणि तिसरे दीस तो पुनर्जीवित जाला. We have to accept Jesus Christ as our only Lord and Savior. आम्ही स्वीकार करूंक जाय की जेजू आमचोच सोडवणदार म्हण. If we will do so, we will be saved from the eternal hell. जर तुवें हे विश्वास करू हेचेर विश्वास केला तर तुमचे तारण जातले. We will have eternal life. तुका सासनीक जिवीत मेळटले. And our name will be written in the book of life. आणि आमचे नाव जीविताच्या पुस्तकात बरयले जातले. If any one of here is not a child of God, जर कोण हांगा जर कोणाचे साल्वार जावना, जर कोण साल्वार जावना जाल्यार then the word of God says, तर पवित्र वचन अशें म्हणटा, I tell you now is the time of God's favor, now is the day of salvation. हांव तुका सांगता आयज हो दीस तारणाचो, आयज हो दीस तुका साल्वार जावचो. We do not know if we are alive tomorrow. आम्ही फाल्यां जिवीत आसा हे आम्ही काय सांगू शकना. We can die also at any time. आम्ही केन्नाय मरूंक शकता. So God is telling us, देव आमकां म्हणटा, now is the time of God's favor. आयचो हो दीस देवाचो. And now is the day of salvation. आणि हो आता हो दीस साल्वेसांव जावचो. Tomorrow is not for us. फाल्यां आमचे न्हय. If any of you believe these things, जर कोणी हेचेर विश्वास दवरता जाल्यार then with full faith, let us pray like this. पूर्ण विश्वासान तू अशें मागणे करू शकता. Heavenly Father, I came to you with my full heart. स्वर्गीच्या पित्या, हांव तुज्या सामकार येता पूर्ण हृदयान. Heavenly Father, I came to you with my full heart. स्वर्गीय पित्या, हांव तुज्या सामकार येता पूर्ण हृदयान. I am a sinner. हांव एक पातकी. Oh Lord, have mercy upon me. म्हजेर दया कर. Forgive my sins. म्हजी पातकां बोगोस. And make me your child. आणि तुझे भुरगें कर. I believe that you came to this world to save me. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की तू म्हज्या खातीर ह्या जगात आयला. You died on the cross for me. तू म्हज्या खातीर कुर्सार मेलो. And paid the penalty of my sins. आणि हे सगळ्याचे फारीकपण दिले. I believe on your death, burial and resurrection. तुझ्या तुझ्या मरणाक तुका पुरले गेले आणि तू तिसरे दीस जिवंत जालो हे हांव पूर्ण तरेन विश्वास करता. Make me your child. म्हाका तुझे भुरगें कर. I accept you as my only Lord and Savior. हांव तुका म्हजो तारणदार आणि सोडवणदार म्हूण पूर्ण काळजान विश्वास करता. Thank you, Lord, for hearing my prayers. हांव तुजो उपकार मानता आणि तुका सिस्टर प्लीज रिपीट. Thank you, Lord, for hearing my prayers. हांव तुजे उपकार मानता की तुवें माझे हे मागणे ऐकले. Thank you, Lord, for making me your child. हांव तुजे उपकार मानता की तुवें तुजे भुरगे केले म्हण. I ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हे सगळे मागणे हांव मागता चोड पदवेदार जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. Amen. आमेन. If you prayed with faith, then God is telling that जर तुवें हे भावार्थान हे मागणे केले तर salvation is free. साल्वेसांव फुकट आसा. It is a gift from God. हे एक देवाचे देणे. You are saved.
तुझे आता तुझे आता तारण झालेले असा. Now you are a child of God. तू आता देवाचे भुरगे. Your name is written in the book of life. तुझे नाव जिविताच्या पुस्तकात बरयल्ले आसा. Let us thank Lord for the great privileges. हांव देवाक उपकार मानता ह्या संदे खातीर. And in the coming days, let us read आणि the word of God, आम्ही देवाचे वचन वाचूया, meditate it, ताचेर मनन करूया and study it. आणि स्टडी आणि ताचेर मनन करूया. Also pray to our Savior and our Father for our needs. आणि आम्ही जेजूक आणि आबा बापाक आमच्या गरजो मागूया. May the Lord help us to live according to the will of God. आमच्या सोमेन आमकां ताचे खोशये प्रमाणे जीवपाक आदार दिवचो. May His name be glorified. देवाचे नाव मोहिमेवंत जावं.